The streets of Copenhagen are deserted. The capital of Denmark has become a ghost town. Why? Because today is the annual soccer match between Denmark and their arch-enemies, Sweden. The nation is glued to the television screen. Den farlige angriber Magnusson får bolden. Han trækker og dribler udenom Helge Hansen, men standses glimrende Jørgen Kunst. Hårdt og effektivt. Punkt har bolden under kontrol. Han ser sig godt for. Finder en gang og lægger så bolden glimrende frem til OV, som stormer mod det svenske mål. Johansson kommer fra venstre. Skyd! Og standser ham med en lang givende træk. Gud fader bevares. Bolden til Lundvald. Han trækker en gang derinde på fløjen. Han angriber Palle Nielsen i en hård tackling. Palle Lundby kommer til. Lundvald forsøger igen, men standses godt og nej, se han faldt. Ja, skid med ham. Jamen, de sparker til ham. Nå ja, hvad så, den svensker. A situation like this is a typical opening sequence of an Olsen Gang film. Med det samme direkte videre til Martin Carlsen. Det er rigtigt det her. Ikke tage nogen chancer. Spil, løgne. Ja, sådan. Lidt for lang pasning måske. Indkastet er taget. Svenskerne forsøger et angreb, men nu sker der noget. Det svenske angreb brydes. Jørgen Kunst spiller Søren Sørensen. Et dansk angreb er ved at komme i gang. Helge Hansen har bolden ud til Martin Carlsen, som trækker en gang. Magnusson forsøger at komme imellem, men passeres ned til baglinjen ind over til OV, som er helt udækket. Og der er mål. 1-0 Danmark foran. Ja, for satan. 1-0, du skal. 1-0 til Danmark. Mesterlig aflevering fra Martin Carlsen til OV, som en tordnende helt lugter drønede bolden i det svenske målnet, uden chance for den svenske målmand. Det var en ren takling, der ikke er antydning af strafspark. Den skide dommer, han er sgu nok nordmand. Dommeren er ikke i tvivl. Svensk straffespark, og hvem skal skyde det? Han lægger bolden til rette. Det er uhyggeligt spændende, det her. Nej, for satan, for fan i helvede også! Nej, det er sgu for galt det her. De dumme, uduelige amatører. De elendige, venstreorienterede laballer. Jeg ringer dig ind. Med Gud i himlen, jeg ringer sgu dig ind. Ja. Hvad mener de? Jeg er sgu efterhånden snart for dårlig. Ikke sandt? Hvad sandt? Hvad fanden, de dumme svin. Kom nu! Kom nu! Kom nu! When Egon gets out of jail, which he does in every film after the title credits, he always has a small brown paper parcel tucked under his arm. The master plan for the Olsen Gang's next amazing adventure to make them all millionaires. Kan jeg se, hvad det er? Er det en lokumcisterne? Det ligner en af de rebusser, der er bag på Anders Sand. Vrøvl. Det er tegningen til et gammelt tysk fæstningsværk. En kommandobunker. Kan jeg se det kryds der? Ja, hvad er det? Der ligger der en skat begravet.
granaten. Hvad for noget? Der var en granat. Kæmpe stor granat. Røg videre! The Olsen Gang is named after its valiant bowler-hatted leader, Egon Olsen. He is the brain, the opportunist, the energy, and the drive of the gang. Every idea he has to make money is immaculately planned, timed, and rehearsed. A criminal masterpiece. Every job is executed with flair, determination, and with complete indifference to danger. Like a Danish James Bond, his dedication to the cause makes him go on against all odds when his common sense should tell him to stop, if he had any. Det kan han sgu da ikke, det dumme svin. Herr Olsen, jeg håber ikke, de opfatter det her som noget personligt. Jeg vil nødt til, at de fik den opfattelse, jeg har noget imod dem som menneske, herr Olsen. Det er på ingen måde tilfældet. Men det kan man jo desværre ikke altid tage hensyn til. Civilist! Hvad gør vi? Hvad gør vi? Rolig. Jeg har det. Benny is the one with the garish clothes, who looks as though he should be taking sedatives. His admiration for Egon is surpassed only by his unfortunate habit of jumping to conclusions. Kjell is the odd man out, a sort of Friar Tuck of this latter-day Robin Hood band of merry men. Daninvest. Ja, hallo. Hallo, er der nogen? He'd really be far happier with a steady job, be it ever so humble. But he does his best, or his worst, to do his reluctant duty despite his fear and incompetence. Part of the popularity of the Olsen Gang films is that there is never any violence. They're perfectly timed, good-humoured slapstick. Coming from this land of fairy tales, there's always an acceptable moral to the story.
The gang always manages to pull off their magnificent scheme despite the unfailing efforts of their powerful opponents. Hvad fanden? De dumme svin! Giv mig telefonen. At the last minute, something always goes wrong. And that can be a little tiresome if you happen to be tied to the hands of the town hall clock. Kjell is basically a family man, married to the formidable Yvonne, with a son, Borger. Yvonne is a very important character whose overwhelming female intuition and rather odd logic now and then bring everyone to speechless despair. Hørte du det, Kjell? Finder du dig i det? Nej, Egon, det vil jeg også nok sige, at det... Jamen for fanden! Her har vi slidt og slæbt og betalt af i årevis. Skulle vi så bare pisse væk? Ikke tale om. Så kan I rejse uden Kjell og mig. Kom, Børge, så bærer vi op igen. Nej, det vil jeg også sige, Egon. Yvonne er skam ikke sindssyg. Nej, hvor er millionerne? Ja, spørger bare. Du har lovet os millioner. Jeg kan ikke se nogen. Men det er måske heller ikke din skyld. Ti stille, hvis ikke det var for den lusede amatør og dit skvat til en mand. Hvor det altså ligner der bare at skyde skylden over på andre, når der er noget, du ikke selv kan klare. Jeg kender godt din type. Du kan lige tro, det er fuldstændig ligesom min søsters mand. Laver. Hvad gør vi? Nej. Skynd dig. Du tager dig af ham. Nej, af ham? Hvordan det? Bare gå til ham. Så ordner jeg Egon. Okay? Selvfølgelig, det skal jeg nok. Skide godt. Så skal vi bare dreje. Jamen, du skal bare undskyld. Undskyld. Although Yvonne is always skeptical about Egon's plans, she will, on rare occasions, allow herself to be talked into taking part. Her fearlessness is no less than that of the full-time members of the gang.
kom så, herr Larsen. Jeg hælder mig. Så, Benny, det er mig, der kører her. Du tror måske, du er den eneste, der kan køre bil, hva'? Gud, og bevares. Men... Så, herr Larsen, så kører vi. Og vi drejer til venstre. Så vil jeg huske tilbage ud. Skiv med det for Jensen. Bare derudad. Sit back and watch as she gives an unforgettable demonstration to her driving instructor of what she has learned so far. Kom så, drej her. Jeg vil... Gud, vi kom for langt. Ja, så vinder vi, fru Jensen. Så må vi passe på kantsten. Skiv med det, fru Jensen. Bare rundt. Efter ham, fru Jensen. Efter ham. Kør ham ned. Slå ham ihjel. Every film ends with Egon going to jail. This time it's the 10th return of the prodigal son, and the anniversary is marked by a guard of honor of the prison wardens. Politi ikke, det er der forbrydere, og forbrydelser betaler sig ikke. The long arm of the law has been after the Olsen Gang for years. For so long, in fact, that the police inspector in charge of their cases lost his illusions about right and wrong a long time ago. Hæderligheden smuk, men mager. Retfærdigheden stolt, men enøjet. Kærligheden er sød, men kostbar. Venskab og kammeratskab. Det er godt at tænke på, når man bliver gammel. Men det eneste, der betaler sig, det er forbrydelse. The story outline of the films is universal in its appeal. The Olsen Gang recognizes nothing as paltry as international boundaries, and if their opponents are to be found in Paris, then Paris is where the action must be. They hire as their contact man the lovely Susanna, a girl who has, what shall we say, an easy approach to life. Susanne. When Egon's plans, which he claims to be infallible, nevertheless fall apart at the seams, then the band of brothers' team spirit can wear just a little bit thin. Nej, nu kan det være nok. Jeg vil ikke mere. År efter år er det gået på samme måde. Jeg kommer hjem med en plan. En genial plan. Alt er gennemtænkt. Alt er tegnet og tilrettelagt. Alt går, som det skal, indtil det går galt. Og hvorfor? Fordi man er omgivet af hundehoveder, ignoranter, fæhoveder, fejehunde, uden mod og mandshjerte, uden fantasi, uden format, et par impotente hængerøve, et par små fede grødbønder. But it's never long before Egon's resilience proves itself, and he bounces back with a new plan. A plan for the hit of all time.
godt. Finally, an alternative way of getting into the Royal Danish Opera House during the overture and national anthem. A job that demands precision, imagination, and a sense of music. And that is what the Olsen Gang is all about. And if you think Egon's operations are well planned, then just watch the film director's precision and timing of this classic sequence of fun and games.
And now, ladies and gentlemen, the national anthem. By tradition, the audience rises in respect. And anything they happen to be sitting on at the time is there for the taking, especially if it's a suitcase with millions in it.